mga bossing. Yan, level 151 mga bossing. Ay, wait lang, rinig ba ako? Painaan ko lang ano. Yan. Level 151. IGN niya is revolver, 411 PS mga bossing, naka tier 9 plus, naka tier 1 plus 9 weapon na may primal force. Ito yung enchant niya, crit, yan, crit enchant na may primal force na crit attack boost, yan, crit attack boost, yan, skill attack boost, crit na may primal force na bash attack boost at saka physical depth, yan, stun sack, Debres bash attack boost na may primal force na crit at saka knocksack mga bossing Yan, crit boss attack boost, yan. Crit at saka itong earrings niya na may skill attack boost na may primal force na skill attack boost mga bossing. Yan, yan. Ito yung skill ni bossing, yan, medyo maganda yung skill niya. Nakatitin siya na quick shot, illusion arrow, flash bomb, yung bulag, which is bulag, heavenly bow, itong berserk, ice cage, seeking, at saka itong cloaking bossing Ayan yung mga titin niya kung nakikita niyo sa screen natin. Yan, codex niya nasa rank 63 bossing. Yan, ito yung artifact niya, naka plus 6 na seal, plus 5 na bell, the rest puro plus 4 na mga bossing. Magic stone ni bossing, yan, kung nakikita niyo yung magic stone niya. Yan, spirit ni bossing, ito lang yung ano niya, medyo may kinalamang siya sa spirit guys, dahil 6 spirit na siya. Yan, which is itong mga spirit niya naka GK na tier 2, dark niya na tier 2. Yung dark niya mga master yung dark niya mga master not counted pag siya, nag-revive siya, na-revive siya, parang ganun. Basta yun na yun, resurrect para resurrect. Yan. GK tier 2, Dark Nyan tier 2, naka-Huska tier 2, Drago, Reaper, at saka Poy Poy mga master, spirit niya. Mystical Piece mga bossing, yan. Mindsign nyo po, tama, mindsign nga yun guys. Magical Soul Orb, naka Poy Poy 9, Bioyo 6, Yobi 6, Comet 12 mga bossing, yan. Apat yung niya guys apat yung tawag dito, Magical Soul Orb, yan. TE ni bossing, meron siyang plus 5 na TE lang at saka plus 4, the rest puro plus 6 na bossing. Yan, Asian Treasure, puro rare. Yan, kung nakikita nyo, Ragnus ring, necklace, at saka bracelet. Yan, training ni bossing, guys. Yan, Consti 18, 1917, Toad 11, mga bossing. Ang solitude training niya is 288, which is God Realm Stage 6. Yan, potential ni bossing, PvP 168, Hunt 177, Secondary 117, mga bossing. Ito si Revolver, mga master. Yan, yung Revolver. Shoutout kay Danigama 123, sabi na Ibar. Yan. Ito naman sa kaliwa natin guys, si Blossom. Parehas sila 151 mga master. Blossom mga IGN, naka tier 2 plus 9 weapon mga bossing Yan. Ito yung enchant niya, naka crit. Yan. Stun sack na may primal force na skill attack boost. Ayan. Crit. Crit. Puro crit. Yan. Crit din si boss. Yan. Crit attack damage boost. Tapos itong crit attack boost mga bossing na may primal force na skill attack boost mga boss. Yan, ito si Blossom mga bossing. Yung skill niya guys, ito yung titin niya skill, naka quick shot, illusion arrow, itong bulag at saka itong wait lang guys. Wait lang. Ayun, napapansin nyo, Ice Cage yung titin niya. Ranking Codex, nasa rank 36 siya. Ayan, wait lang bossing sagit lang. Ayan guys, putik, to? Ayan bossing, Dragon Artifact niya mga bossing, naka plus 7 na seal. The rest, puro plus 4 na, at saka plus 5, meron siyang plus 5 na bell. Ayan, nakikita nyo yung seal niya. Crit, crit build, yan. Yan, Magical Soul Orb, yan. Kung nakikita nyo, spirit niya, guys. Eto, may tri-head dragon siya, mga bossing. Yan, yung bagong leg spirit, tri-head, GK, itong Ice Golem, Huska, at saka Lucy, mga bossing. Mystical Piece, yan. Magical Soul Orb, naka Comet 12, Poy Poy 12, itong Yobi 6, at saka Husa 2. Yan. TE ni bossing guys, ito meron siyang isang plus 9 guys, masolid to guys
Yan. Tapos ito pa, yung crit Eva guys. Ayan na. The rest, kaso guys, yung sa baba niya guys, isa lang yung plus 6 niya, which is yung PvP attack boost lang. Yan. Asian Treasure, naka Ragnus ring na plus 6. Yung isa naman, necklace na tier 2. Yan. Training ni Bossing, naka Consti 17, 19, 18, Toad 11, 274 Solitude training, which is God Realm Stage 4. Yan. Ang PvP niya is 168, Hunt 180, 101 secondary. Ready, Bossing? Okay. Ready? Okay na. Ready? Seconds. Ito na. Yan. 11:53 G mga master. Ayan na. G na mga bossing. Ayan na. Revolver. Nag-ano na. Buff na. Blossom. Papalapit na. Sabay sipa. Medyo masakit si revolver. Kaso, nagkasipaan. Nag-cloaking parehas mga master. Nako. Ang ano na ito. Ang mabilis na laban to guys. Ayan na. Nagbulag. Bulagan. Heavily bow. Tinamaan. Nag-elbon. Sikibon. Puking inom. Pero mas masakit si revolver guys. Patay si Blossom. 1-0 para kay revolver. Ayan. 1-0 para kay revolver mga 11:55 G mga master. 11:55 G. Ayun na, G na mga master G na, ayun na, nag-buff na si Blossom, papalapit na. Revolver, bumibelo pa. Ayun na, nagkakabeluhan lang mga bossing. Ayun na, nag-buff na si Revolver, lumalapit si Blossom, pero nag-cloaking agad si Bossing. Nag-cloaking na rin si Blossom, nag-cloaking parehas Bossing. Ayun na, unahan na. Bulag si Revolver, pero nakapag-antay bulag. Obli, tumama. Seeking Bolt, mamamatay ata si kaso hindi tumama. Seeking Bolt, kaso patay si Blossom mga bossing. Tangailan yun. 2-0 para kay Revolver. 2-0 para kay Revolver. Tangina, trash token dito guys. 57G guys, 57G. Nag-cloaking agad parehas guys, nag-cloaking agad parehas. Sinabayan din kasi ni Blossom guys, kaso nakakatakot din kasi guys Nakakatakot din kasi talaga pag nag-cloaking ng Arba. XD guys, XD. Ken ba din kulang ng lakas, wala kasi ang Power Pop Girls yan guys. Logi sa roster yung guys. Sabong lang yung laban. Ang bilis ng laban bossing, ang bilis. Halos di ko masabi yung mga skill nila. Halos di ko masabi yung skills nila mga bossing. Ang ganda ng laban na ito guys, medyo lang talaga. Medyo dikit na dikit lang din talaga, paunahan lang din kasi. Yan, 30 seconds na. 30 seconds na lang guys, mag-uumpisa na. 2-0 para kay Revolver mga master. Si Shin Megano. Ayan na bossing. Ayan, 20 seconds na lang mga bossing. Sure ka? Lalaban ka dito? 411, Andres? Ayan na. 5 seconds na lang mga bossing. Ayan na, mag-GG na ako. Ayan. 2-0 na mga bossing, G na. Ayan na bossing. Ayan na, nag-buff na parehas mga master. Papalapit na isa-isa. Isa na. Ayan na, nag-cloaking na agad si Revolver. Kaso nag-cloaking na rin si Kaso ito, may advantage si Blossom ngayon. Nabulag pa si Revolver sabay Venomaze, Obli, tinamaan. Nakapag-Seeking Bolt, kaso hindi sapat yung damage. Nakapag-sipa pa pero draw yun master, yun lang. Putik. Draw. Draw yun draw. Draw yun mga master Draw yun guys Ayan. Draw yun mga master, draw. Ayan. 2-0 pa rin guys, 2-0. Draw pa rin yun guys. Pag parehas patay, draw yun. 2-0 guys, 2-0. Revolver pa rin guys. Ayan. Dito, ito na, 12G mga master. 12G. Ayan na. 12G. Ayan. GGG mga bossing. Ayan na, nag-buff na si Revolver. Blossom nag-buff na rin. Papalapit si Revolver. Kaso anong unang gagawin? Nag-burst pero hindi tumama guys Nag-cloaking na agad. Nag-cloaking na parehas mga master. Nag-cloaking na master parehas. Kaso, saan ba na puta? Medyo malayo sila guys. Ayun na, nag-quick shot. Kaso, bumulag. Obli, tinamaan nakapag Kaso, sipa. Seeking. Kaso, nagpas si Blossom. Kaso, mamatay si Blossom guys. Puti kita. 3-0 guys. 3-0 para kay Revolver. Ayan. 3-0 para kay Revolver mga master guys. Yan. Tingnan natin kung makakabawi si guys, si Blossom. Ayan na, G na mga master. Ayan na, nag-buff na si Revolver. Blossom nag-buff na rin guys Ayan na.
Ayan na, nag-cloaking na kaso sumipa si Blossom, lumabas na si Revolver. Cloaking, ayun na, nabulag si si Revolver kaso Seeking Bolt tinamaan, kaso nagpat si Blossom, mamamatay ata si Revolver pero nakapagpat wala din talaga, guys. Mahirap bossing kahit kahit maunahan ni Blossom. Guys, Revolver. Wala talaga, pare. Eto na, guys, 1204G. GG mga master. Ayun na, nag-buff na si Revolver. Blossom nag-buff na rin. Nagkakabuluhan. Revolver nasa gitna na. Ayun na, guys. Ayun na, nagkakabuluhan. Burshell binitaw. Kaso, cloaking sa Venomist. Sipa, hindi tumama mga bossing. May kalamangan si Blossom. Kaso, nabulag si Venomist. Tinamaan. Seeking Bolt. Makapagpat si Blossom. Kaso, puta, draw na naman, guys. Sayang, guys. Draw. Draw na naman, bossing. Parehas, guys. 4-0, Revolver pa rin, guys. Tain na yan. Ang bobo naman kasi may nag-dash na kaya sinaluebel o pinapaganda. Kaya 4-0 para kaya tabla pa, putik ilag yan. Against mag-GG na ako, 1206 ba sabi ko? Ayan, 1206 na. Ayan na. 1206G, guys. Ayan na. Ayun na, Revolver, nag-buff na. Blossom, nag-buff na rin, guys, ha. Ayun na, nagpapalapit na parehas. Revolver, nasa gitna na. Sabay sipa, Venomist, kaso. Ayun na, nag-cloaking na si Bossing. Nag-cloaking na rin si yung Seeking Bolt, hindi tumama. Ayun na, nabulag si Revolver. Burshell, tinamaan. Nag-pats parehas. Kaso, Seeking Bolt, kaso wala din talaga, guys. GGS, mga master. GGS. Ito magandang laban, guys. Yan. GGS. Yan. GGS, guys. Revolver win, guys. Revolver win, mga bossing. Ang ganda ng laro.